falling for, maybe I am falling for you. Maybe I am falling for you. Maybe I am falling for, maybe I am falling for you. हम स्मृति को अनेक सादर स्वागत अभिनंदन अनेक शुभेच्छा बहुत शुभकामना आज को दिवसटा सुभाषिष अनेक स्वागत करूची आज होची कला इतिहास रे और एक सुंदर अक्षर रे लिखा है गोटे नुआ पृष्ठ आज यात्रा पर एक अखला दिन आज राजरेंद्र आरंभ शुभारंभ तो फ्रेंड्स बहुत खुशी कथा आपण राष्ट्रपति बहुत संख्या राष्ट्रपति ता पूर्व ए प्रोग्राम आरंभ करेंगे एट फर्स्ट आज इनोवेशन डे वो बहुत खुशी महसूस करते बहुत हैप्पी फील करते बिकॉज़ मते देखिछन्ती मोर अति प्रिय बड़ भाई जहाँ मो भगवान बोले मन करे गुरु बोले बताके ऑलराउंडर सब कहे और पूजनीय भानुना एवं बाकी सर नमस्कार एवं प्रयोजक सर नमस्कार जो एक्चुअली को प्रयोजक जे कि प्रयोजन करछन्ती बहुत खुशी कथा प्रोग्राम आगो को बहुत बढ़िया हबो निश्चित हबो एवं यथासंभव आम समस्त कलाकार चेष्टा करूँ कि निज कला माध्यम आज भद्रक माटी का सुंदर उपहार सारा ओडिशावासी दबा जाऊँ जो यात्रा आज आरंभ हो जो ओपेरा पार्टी राज नंदिनी यार ना ही जना पड़ुची ये पार्टी भो ऊपर को जीव गोटे ना सब मन को धरी नहीं था सब जदि जन को कहे पार्टीर ना हूँ राजनंदिनी से केवे भूल ना जे राजनंदिनी पार्टी विषय जहाँ जो सुंदर नाटी देते सर्वप्रथम ये यात्रा पार्टी मालिक आम बापनु एवं दीपू दी जन जेहतु सान भाई मुझे परिचालक एवं सहित अच्छा श्रेष्ठ परिचालक श्रीयुक्त बंकिम स्वाई उभय को मंच को निमंत्रण करुबाबू मनर कथा कहे एवं बंकिम स्वाई सार आमको आशीर्वाद देवी ये अनुष्ठान को केमी आगे आहरी बढ़ा जा से मार्गदर्शन देवे। नमस्कार कथाटी बड़ विचित्र माँ घर आगे मामू घर गप भद्रकर पुणे भाषण टे भल जहाँ भी बर्तमान आम कथाटी बंकिम भाई किसी कहे मु खाली गोटे सूचना दूसरी कारण अनेक कथा कहे प्राय भूल एवं गोटे कथा कहूँ जमी समस्ते जहाँ कहते इंग्राजी कह 26 अक्षर ओडिया कह 49 अक्षर भितर किंतु किसी लोक अच्छा भिन्न शैली कथा कहते तो मो कथा कह शैली टी भिन्न बर्तमान समस्ते राजनंदिनी जन्म विषय कहीगले पाठ पढ़ेगा पाठ पढ़ेगा ना नहीं पढ़ेगा सुरट पढ़े दबा पाठ पढ़े तो पाठ पढ़िया गुरुर आवश्यक आम गण रे राजनंदिनी को पाठ पढ़ेगा
प्रथम आसी संपर्क को मिछ कर सपन को मिछ कर सी भी जड़े इंजीनियर शशि स्वाई संगे आउ जड़े ए संपर्क मिछ भितर यदि फाट अच्छी से फाट को जोड़े इटा बाली सीमेंट कंक्रीट कौन 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 लगे आम भितर आउ जड़े अच्छा इंजीनियर जोगेन्द्र मल्लिक ये दुई जन आज संपर्क मिछ करेंगे सपन को मिछ करेंगे मु किंतु राजनंदिनी की द्वारा पाठ पढ़ेबी आपण सम्मुख में आप धैर्य धरी बसवे ता पूर्व भाई भाई बहुत समय बसिले मोर आइडिया बंकिम भाई भगवती पद शुणा पुणी बंकिम भाई सहित गोटे खेल अच्छी मंच आप बसवे मनोरंजन सहित पाठ पढ़ा भी हम आ बंकिम भाई सहित गोटे गेम भी हम। नमस्कार शुभ संध्या। आज पवित्र मुहूर्त राजनंदिनी यात्रार 100 नक्षत्र उत्सव प्रथम करी आमे पालन करुछु। आज 100 नक्षत्र उत्सव उपस्थित थिबा समस्त वरेण्य अतिथि तथा उपस्थित समस्त बंधु मानकु आज पवित्र मुहूर्त मु मो तरफ तथा राजनंदिनी परिवार तरफ तथा मोर बंधु परिचालक श्रीयुक्त भानु मिश्र तरफ कृतज्ञता ज्ञापन करुछि। मंच तले बसी मु किछ पूर्व अनुभव करुଥିଲି वरेण्य अतिथि वृंद माने यात्रा राजनंदिनी को अशेष आशीर्वाद कले शुभकामना जणैले एवं राजनंदिनी भविष्य नहीं आशावादी रही एवं अनेक कथा तन्मध्यरु भद्रक माटीर ए पवित्र माटी कलातीर्थ भद्रक माटीर अंतर्दाय ये मंच पर प्रकाश करते से अंतर्दाय कौन अतीत ए कलातीर्थ भद्रक माटी नाट्याचार्य रघुनाथ पंडा यात्रा सम्राट श्याम सुंदर महापात्र पल्ली कवि कृष्ण प्रसाद बेहरा एवं अनेक अनेक यात्रा बरपुत्र माने जन्म ग्रहण करी यात्रा पई अनेक अध्याय सृष्टि कर जहाँ राजनंदिनी यात्रा आज जन्म हो आमे जानी ना ये सतरे राजा घर झी जन्म हम ये सतरे राजकन्या हम ये राजकन्या ही पुणी को राजा खोजब किंतु आमे उच्च आशावादी मोर किंतु मन भितर गोटे खेब अच्छी ओडिशा यात्रा भितर दीर्घ 35 वर्ष कटई सारा ओडिशा यात्रा को दीर्घ 20 वर्ष धरी परिचालना करने पर ओडिशा यात्रा दर्शक ओडिशा यात्रा कमिटी समस्त को मु पाखु देखी से सहित अति अंगांगी भाव जड़ित होती मो भर क्षोभ होची आज यात्रा किए कौन आगू जीव किए कौन आज यात्रा बहुत उन्नति कर किंतु मु यात्रा भविष्य नहीं संदेह अच्छी कहीं आपण मान दर्शक मान कमिटी मान कथा हूँ जड़े प्रजोजक किसी पुंजी विनियोग कर गोटे यात्रा संस्था करे यात्रा ओडिशा किसी ना कर किसी व्यवसायिक सफलता दब तार दायित्व जड़े मैनेजर बा परिचालक कांधे लगे नहीं था मैनेजर से दायित्व बोझ नुआ कलाकार जन्म नौना से आपण मैंने सुजोग दौना नुआ कलाकार जन्म नियंतु नुआ कलाकार मंच पर ठियाई अभिनय व्यवसायिक सफलता दो आपण मैंने खोजतनी ना यात्रा राजनंदिनी यात्रा या भद्रक माटर यात्रा ये भद्रक माटर संस्था ये किए अच्छी कई ना नवागत कलाकार मैंने अच्छा सुंदर नाटक प्रदर्शन कर चलो नाटक देखा यात्रा राजनंदिनी को आम व्यवसायिक सफलता दबा आपण मैंने से तथाकथित नायक नायिका एवं खलनायक मान हटि आसतु आपण मैंने मंच को भल पातु यात्रा राजनंदिनी को भल पातु राजनंदिनी भविष्य उज्जवल हम राजनंदिनी भविष्य व्यवसायिक
ହାସଲ କରିବ। ଏତିକି ମୋର ଆପଣ ମାନେ ବିଜ୍ଞଜନ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଏଇ କଥାଟି କହୁଛି। ଏଇ କଥାଟି ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। ଆପଣ ମାନେ ନାଟକ ପଛରେ ଚାଲନ୍ତୁ, ଫାଟକ ପଛରେ ଚାଲନ୍ତୁନି। ଆପଣ ନାଟକ ଦେଖିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ। ଆପଣ ସାଜସଜା ଆଲୁଅ ଶବ୍ଦ ଆର ଅଛି, ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଅନ୍ଧାର ଭିତରେ ଠିଆ ହେଇ ଯଦି ଏଠି ଆମେ ଅଭିନୟ କରୁ ଆପଣମାନେ ଅଭିନୟ ଦେଖିପାରିବେନି। ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଆପଣ ଉପଲବ୍ଧି କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନେ ଅଭିଯୋଗ କରନ୍ତୁନି ଯେ ଏଇ ରାଜନନ୍ଦିନୀ ପାର୍ଟିର ଏତେ ଆଲୁଅ ନାହିଁ, ଏମିତି ଶବ୍ଦ ଭଲ ହଉନି, ଏଠି ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ଭିଲିଆନ ନାହିଁ, ସୁରେଶ ପଣ୍ଡା ନାୟକ ନାହିଁ। ନାଇଁ, ଆମକୁ ପୁଣି ଦୈତାରୀ ପଣ୍ଡା ଆଉ ଜଣେ ଜନ୍ମ କରିବାକୁ ପଡିବ। ଆମକୁ ଆଉ ଜଣେ ସୁରେଶ ପଣ୍ଡାକୁ ମଞ୍ଚ ତିଆରି କରିବାକୁ ପଡିବ। ତାହା କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭବ। ଆପଣମାନେ ଆଜି ଏଇ ସ୍ୱ ନକ୍ଷତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ଯାତ୍ରା ରାଜନନ୍ଦିନୀକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଭଲ ପାଆନ୍ତୁ ଏବଂ ରାଜନନ୍ଦିନୀର ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କାମନା କରନ୍ତୁ। ଏତିକି କହି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇ ମୋର ବକ୍ତବ୍ୟ ଶେଷ କରୁଛି। ଆମେ କିଛି ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ରେ କରୁଛୁ। ଆପଣମାନେ ଏ ଭିନ୍ନ ମୋଡ଼ ପସନ୍ଦ ଲାଗେ ବୋଲି ମୁଁ ଭାବୁଛି। କାରଣ ଆପଣଙ୍କୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ଦେବା ଭିତରେ ଆମେ କିନ୍ତୁ ଆମ ବ୍ୟବସାୟ ଚାଲୁ। ଆମେ ଏଥିରେ କାମ ହାସଲ କରିବାରେ ରାଜି ଅଛୁ। ଯେହେତୁ ଆମର ଅନୁକୂଳ ରିଏଲ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର ପ୍ରଥମେ ଯୋଗେନ୍ଦ୍ର ସାର୍ଙ୍କୁ ଫୁଲମାଳ ଏବଂ ହାତରେ ଖଡ଼ି ବହୁତ ସୁନ୍ଦର କଥା। ଏଥର ଶଶିକାନ୍ତ ସାର୍ ବୁଝିଲେ। ଏଥର ମୁଁ ଶଶି ସାର୍ଙ୍କ ପାଇଁ ପଢଉଥିବା ପ୍ରଥମ ଓର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଦିଦାରୀ କଥା କହିବି। ସାଇଲେଣ୍ଟ ପ୍ଲିଜ୍। କଥାଟି ଏମିତି, କଥାଟି ଗପ ନୁହଁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ଘରର କଥା। ହଠାତ୍ ଦେଖାଦେଲା ପୁଅ ବୋଉ ଦି ଜଣ କଳି କରୁଛନ୍ତି। ଏ କଳିଟା ଖୁବ ଅମୃତ ମାନ ଉପରେ ଚାଲିଲା। ମାଙ୍କୁ ଘରୁ ବିଦା କର। କି ଅସବ କଥା? ମା ପାଇଁ ବିଦା କରାଯିବ କାରଣ ମାଙ୍କ ଦେହରେ ଜଟିଳ ରୋଗ ଗ୍ରାସିଛି, ସ୍କିନ୍ ଡିଜିଜ। ଯୋଉ ରୋଗ ମତେ ବି ହେଇପାରେ, ତମକୁ ହେଇପାରେ। କଥାଟା ବି କିଛି ଭୁଲ। ବାପା କିନ୍ତୁ ଏଇ କଥାରେ ପାଠ ପଢିବେ। ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ନନ୍ଦିନୀର ପରିବାର ବର୍ଗ। ଆହୁରି ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ପରିବାରରେ ସାମିଲ ହେବେ। ନାଁଟି ତାଙ୍କର ଜାଣିବା ଛୋଟ, ପ୍ରକୃତି ସେ ବହୁତ ବଡ। ନାଁଟି ତାଙ୍କର ହଉଛି ବେବି। ବେବି ବେବି ଏଥର ମଞ୍ଚକୁ ଆସନ୍ତୁ। ଏତିକିରେ ଆଜି ପାଠ ପଢିବା, ଏତିକିରେ ପାଠ ପଢା ସାରିଦବା। ଆଜି ନନ୍ଦିନୀକୁ ପଢି ଛାଡିଦବା। ଏଥର ମୋ ମାଇକ୍ରୋଫୋନ ଟିକେ ଗୁରୁ ଶଶି ସାର୍ଙ୍କୁ ଦଉଛି। ସିଏ ଏଥର ପାଠ ପଢେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖି ଚୁପଚାପ ବସିବେ। ନା ଲାଠିରେ ମାରୁଛନ୍ତି, ନା ହାତରେ ମାରୁଛନ୍ତି, ନା କେମିତି ସମୟରେ କେମିତି ଭାବରେ ପାଠ ପଢଉଛନ୍ତି। ସାର୍ ଶଶି ସାର୍ हेलो देखिए सामने आसो सर हिरोइन ଆପଣ ନାତି ମାନେ ସେ ହିରୋ ହିରୋ ଜଣେ ଛିଡ଼ା ହେବେ କୌଣ ସିଧା କି ଭାଇ ଲାଇନ ଠିଆ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି ଆଗ ଠିଆ ଯାଉଛନ୍ତି କିଛି ଭିଜୁଆଲ ଯିବ ପଛକୁ ଲେଖା ହେଇଯାଇଛି ହଁ ଷ୍ଟୋରି ଲେଖା ହେଇଛି ଭାଇ ଟିକେ ଆଗରୁ ଉଠେ ରାଜୁ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ଟିକେ ଅନେଇବେ ଆପଣ ସେଇଠି ଯାଆନ୍ତୁ ସିଆଡି କଣ କରିବେ ସମସ୍ତ ଆଉ ଆଗକୁ ଆସନ୍ତୁ
ସମସ୍ତେ ପ୍ରେମ ଭିତରେ ରହିଲେ ବାସ୍ ଆପଣ ନାତି ଆପଣ ନାତି ଏ ଘରେ ଆସି କଣ ଘଣ୍ଟି ବଜଉଛ ଏ ଘରେ କଣ ଘଣ୍ଟି ବଜଉଛ ଆମେ ପରା ତମ ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ରଜ ବୁଲି ଯାଉଛେ ଆମେ ପରା ତମ ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ରଜ ବୁଲି ଯାଉଛେ ଆରେ ନାତିଆ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁ ଖେଳ ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁ ଖେଳ ଏଇ ଘର ନା ଏଇ ଘର ଏଇଟା ତମ ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁ ଘର ନୁହଁ ନା ନା ଏଇଟା ତମ ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁ ଘର ନୁହଁ ଏଇଟା ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଲିଣି ମୁଁ ଜାଣି ସାରିଲିଣି ଜେଜେ ତମେ ମୋ ପଛରେ ଗୁଇନ୍ଦାଗିରି ଚୋର କରିଛ ତମେ ମୋ ପଛରେ ଗୁଇନ୍ଦାଗିରି ଚଲେଇଛ ଏ ଘରଟା ଏ ଘରଟା କାହାର ଏ ଘରଟା କାହାର ମୋ ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁ ଘର ମୋ ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁ ଘର ଏଇଟା ହଉଛି ମୋ ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁ ଘର ନା ନା ଏଇଟା ମୋ ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁ ଘର ଏଇଟା ମୋ ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁ ଘର ମୁଁ ମୋ ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ରଜ ବୁଲି ଆସିଛି ମୋ ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁ ଘରକୁ ମୁଁ ରଜ ବୁଲି ଆସିଛି ପୁଣି ମିଛ ଠିକ ଅଛି ଡାକିଲ ତମ ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁ ଡାକ ତମ ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁ ଡାକ ଦେଖିବା ତମର କୋଉ ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁ ଆସୁଛି ଦେଖିବା ତମର କୋଉ ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁ ଆସୁଛି ଦେଖିବୁ କୋଉ ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁ ଆସୁଛି କୋଉ ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁ ଆସୁଛି ମନା କରୁଛି କହୁନ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣ ମାର୍କେଟ ନବ ଭାଇ ये तो बाल्यबंधु हाँ ये ମୋ ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁ ये ମୋ ବାଲ୍ୟବନ୍ଧୁ ସଂସାରୀ ଶିବ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ପ୍ରଣାମ କର अरे प्रणाम कर ମୋ ନାତି ଅମୀୟ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର ମୋ ନାତି ଅମୀୟ ପ୍ରସାଦ ମିଶ୍ର କଲେଜରେ ପଢେ ଏକାଠି କଲେଜକୁ ଯାଉ ଏକାଠି ବି କଲେଜ ଯାଉ ସାଙ୍ଗ ମୁଁ ତ କିଛି ବୁଝିପାରୁନି କିଏ ଧୋକା ଦେଇଛି ବସେଇ ଦେଇ ପ୍ରେମ କରୁଛି ମୋ ନାତି ତୋ ନାତୁଣୀ ମୋ ନାତିକୁ ଫସେଇ ଦେଇ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ ନାତିକି ଫସେଇ ଦେଇ ପ୍ରେମ କରୁଛୁ ମୋ ନାତୁଣୀ ଫସେଇ ଦେଇଛି ମୋ ନାତୁଣୀ ଫସେଇଛି ନା ମୋ ନାତୁଣୀ ମୋ ନାତି ଫସେଇ ଦେଇଛି ଜେଜେ ମୋ କଥା ଶୁଣ ସେମିତି କିଛି ହେଇନି ଜେଜେ ସେମିତି କିଛି ହେଇନି ସେମିତି ହେଇଛି ଯୋଉ ଜାତିର ଛୁଆ ରଥ ଦୌଡ଼ିକୁ ହାତରେ ଧରି ବାଟ ଚାଲିବା ଶିଖେ ଯୋଉ ଜାତିର ଛୁଆ ଶରଧା ବାଲିକୁ ଦେହରେ ବୋଳିଇ ମଣିଷ ହବା ଶିଖେ ଯୋଉ ଜାତିର ଛୁଆ ମହାପ୍ରସାଦକୁ ତୁଣ୍ଡରେ ଦେଇ ଭାତ ଖାଇବା ଶିଖେ ଯୋଉ ଜାତିର ଛୁଆ ନରେନ୍ଦ୍ର ଜଳକୁ ପାଟିରେ ଦେଇ ପାଣି ପିଇବା ଶିଖେ ଯୋଉ ଜାତିର ଛୁଆ ବଡ ଦେଉଳର ପତିତ ପାବନକୁ ଚାଲିଦେଲେ ସାରା ଦୁନିଆ ଦେଖେ ସେଇ ଜାତିର ସମସ୍ତ ବଡ ମଣିଷ ମାନଙ୍କୁ ଇଏ ଛୋଟିଆ ମଣିଷ କୈଳାସ ବେହେରାର ମୁଣ୍ଡ ନୂଆ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ତଥାପି ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ମା ବାପ ହଜିଗଲେଣି ମା ବାପକୁ ଟିକେ ପଚାରୁନାହାନ୍ତି ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ରହୁଛନ୍ତି ଏତିକି ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି ପରିଚୟ ଦବାର ପୁଣି ନାହିଁ ନଈ ଶୁଖିଗଲେ କି କରେ ନା କ୍ଷୀର ଶୁଖିଗଲେ କି କରେ ମା
ମୁଁ ମାନୁଛି ମୁଁ ଦେହର ବ୍ୟବସାୟ କରୁଛି ଯେତେ ଯାହାହେଲେ ବି ଏଇଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ବ୍ୟବସାୟ ଆଉ ବ୍ୟବସାୟ ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଲା ସାଧୁତା ଯେମିତି ଗୋଟେ ମଦ ବ୍ୟବସାୟୀ 14-15 ବୟସର ପିଲାକୁ ମଦ ବିକ୍ରି କରିବା ଅପରାଧ ଠିକ ସେମିତି ଦେହ ବିକ୍ରି କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଝିଅ ନିଜ ବୟସଠାରୁ କମ ବୟସର କଷ୍ଟମରକୁ ଦେହ ବିକ୍ରି କରିବା ସାଧାରଣ କ୍ରାଇମ ନୁହଁ ସାଂଘାତିକ କ୍ରାଇମ ଶୁଣ ଆଜିଠାରୁ ତମେ ଯେମିତି ମୋ ଠାରୁ କମ ବୟସର କଷ୍ଟମରକୁ ମୋ ପାଖକୁ ନ ଆଣ ଯଦି ଆଣିବ ତାହେଲେ ତମକୁ ବିଦା କରିଦେଇ ତମ ଜାଗାରେ ଗୋଟେ ଭଡୁଆ ରଖିବି ମୁଁ ମାନୁଛି ଗୋଟେ ବେଶ୍ୟା ଗୋଟେ କଲ ଗାଁ ଆଉ ଏଇ କଲ ଗାଁ ଶବ୍ଦଟା ବେଶ୍ୟାର ଆଉ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ରୂପ କଲ ଗାଁ prostitution ordinary aristocracy हुए तमे गोटे भड़ुआ दुकान के नंबर नंबर होते क्यों भाई बे हमें कॉलेज आस्ट्रेलिया सिक्योरिटी चेटा तुमको नंबर पकड़ा डुंगर वाले एटी नंबर पकड़ा बा सम्मान पे तुम गोपा मा पांडव पड़े पटी ना पेरा मुकलिया पटी ये की पेरा मुकल जो पांडव पड़े क्यों भाई और जो पांडव पड़े पेरा मुकल क्यों भाई हमें लेती होचल सिक्योरिटी चेटा कार जेटी नंबर पूरो करे देबनी मरने की पाट पड़ी धीरे धीरे घर को चल जा रही साला नंगुरु फुंगुरु हो बेटी म्यूजिक दा बस वो बस भाई तुम्हें से बेचा जब तारे सिंदूर और तो हाथ रे सुंका भी नहीं निज स्त्री अधिकार दे सकतो तो भी आज तंकु एई घरे बुड़ो बधुर अधिकार देबा को पड़िबो कोन कहू कहलु बहुत का चरित्र है ना कहू की अच्छा वो तू तो छाती ऊपर हाथ रखी कहि परिबो जे तू गोटे शक्ति होई मते तो लागुची तू मते बेदीरे बसी बापा को बाहा हेइनु तोरे सिंदूर मिजो सिंदूर सुनबो नारी मथारे थरे सिंदूर लागि गला परे ता सबु कलंक धोई होई जा मो भाउज एई घरे रहिबो आ मु देखिबी किए तांकू ए घर बाहर कला देखिबो देखिबी हेलो देखुଛୁ କେତେ ବଡ଼ ବେପାର ମୁଁ କରିଛି କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଛି ଏ ବେପାରଟା ମାଗଣା ହେଇକି ନାହିଁ ଏ ହୋଟେଲରେ କେବଳ ଝିଅ ବେପାର ଚାଲେ ଦେଖିପାରୁଛ ଏଠି କେତେ ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ଆଜି ତୁ ବାପା ସାଜି ଆସିଛୁ ସେ ଝିଅକୁ ଏଠୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ଏଇଟା ତୋ ଝିଅ ଆମେ ତୋ ଝିଅ आपे होटेल जेटा थे अछंती सेमान का बापा मा जदी एमती आसी नै जीव न बसिने ताले मो व्यापार चलिबो केमिति केमिति व्यापार चलिबो नै मोर सुते व्यवसाय अछि सबटु झियो व्यापारटा मोर होची लाभजनक व्यवसाय आ ए व्यवसाय रे जे घंटा भो मोटा जीवन नै जीवन अम्मा नाखालायनो आगे खांटी परिचय पहले वो फोका तो खिड़े हरिये क्यों रे क्यों करूं ओटा को सम्माने पुलिस के कोदुरका सम्माने लो पेपर का तू बहुत कर देनु बेले छाड़ी भी ना देता छाड़ी भी बेले कुत्ता 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 करी सम्माने हानि की तो ते खंड करी पोखई दबा का कुकुरो साकुड़ा छुकु टिके खाई दियो रे का अम्मा नाका नाइडो इले कोई खांती परिचय मर पहला मु पोका टोकरी हाड़ी रे शाबाश 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 भूल कहि देबो नारी गोटे एमिति गछ
जहाँ फूल ठाकुर को पूजा नारी गोटे एमती गछ जहाँ मिठा फल मनीषर पेट पूरी जाए हाँ जिते बेले से फूल फल न दे पारे ठीक से धो धोया खरा बेले मनीष मान पत्र छाइना शांति शुआई दिए सी गछटा जिते बेले मरी जाए तो सुखिला काठ भी चुली जड़े कामरे आंचा बाबू। धन्यवाद बहुत म्यूजिशियन भाई टिके पछर बुझिल बोधे आकुर टिके दरा आकुर कुआरे गलो कहली हां पछर बुझिल चलो चलो रमेश कुमार पानी टुटू उजेल संजय ना जहाँ उजेल माने देखा सौभाग्य मिलता तो राजनंदिनी के समस्त सार भेट है बंधु मिलन है बहुत भल लगुच। जय जगन्नाथ जय कला नमस्कार उजेल संजय ना।